ফিরে এলাম বিরতির পর। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ কৈশোর সুস্থ শৈশব যে অভিযান, সেই অভিযান এবার শুরু হতে চলেছে। তার আগে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হলো খোয়াইয়ে। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে খোয়াই জেলাতেও ষষ্ঠ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান পালন করা হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ দুপুরে খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন। তারই পৌরোহিত্যে আজকের বৈঠকে সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোরের সফলভাবে যাতে অভিযান করা যায় গোটা জেলা জুড়ে, সেই বিষয়কে মাথায় রেখে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজকের বিশেষ বৈঠককে ঘিরে জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রনের কি বক্তব্য উঠে এসেছে শুনুন। डीएम ऑफिस खोवाई में मुख्यमंत्री स्वस्थ शैशव स्वस्थ किशोर अभियान और मस्का मस्का का 6th चैप्टर अभी शुरू होने वाले हैं। उसका ऊपर मीटिंग किया था। जो लाइन डिपार्टमेंट्स है हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर, तीनों डिपार्टमेंट्स एक साथ मस्का प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प देते हैं। 12 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो प्रोग्राम है, उसको एक साथ हम लोग मस्का में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो 8 तारीख डिस्ट्रिक्ट में मस्का का इनागुरेशन होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोवाई में, और 9 तारीख से हमारा मस्का कैंपेन शुरू होगा। 22 तक मस्का कैंपेन चलेगा। पहला 4 दिन जो इंस्टीट्यूशंस में, और उसके बाद मोपअप एक्सरसाइज घर घर में, और लास्ट 4 दिन आईईसी और अवेयरनेस क्रिएशन के लिए रखा है इस बार मस्का में। तो ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका ऊपर यहाँ पे तो डिस्कशन हुआ। तो प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स में फोकस करने के लिए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स में फोकस करने के लिए डिसीजन लिया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गैप हर साल रह जाते हैं थोड़ा सा, तो उसको भी हम लोग एलिविएट करने के लिए सोच रहे हैं। আপনারা শুনলেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রনের বক্তব্য। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে শুরু হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব এবং সুস্থ কৈশোরের এই অভিযানকে ঘিরে প্রত্যেকটা শিশু এবং প্রত্যেকটা কিশোরের মধ্যে যাতে এই পরিষেবা বন্টন করা যায় সুষ্ঠুভাবে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এক প্রকার উদ্যোগ রয়েছে খোয়াইয়ের পক্ষ থেকে। তাই খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের আজকের বিশেষ বৈঠক। সমস্ত আধিকারিকরা ছিলেন চিকিৎসকরাও, সকলের উপস্থিতিতে, দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের উপস্থিতিতে আজকের এই বৈঠক হয়। আগামী দিনে যাতে খোয়াইয়ের প্রত্যেকটা জায়গাতে সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর, মুখ্যমন্ত্রী যে 6.0 যে অভিযান শুরু হতে চলেছে তা যাতে সঠিক পর্যায়ে পালন করা হয়, তার জন্যই বিশেষ বৈঠকের আয়োজন। ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।